মাধ্যমিকে 464 নম্বর পেয়ে পরবর্তী পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনের মুখাপেক্ষী সাব্রুমের গোপীমালা। সাব্রুমের মাগরুম এডিসি ভিলেজের গোপীমালা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজর কাড়া ফলাফল করেছে। শতকরা 93% সহ 464 নম্বর পেয়ে গোপীমালা তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে মেধাবী এই জনজাতি ছাত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সমস্ত অংশ। প্রেমানন্দ ত্রিপুরার মেয়ে গোপীমালা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে এই অভাবনীয় সফলতা অর্জন করছে। আগামী দিনে গোপীমালা চাইছে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে। আশা এবং বাস্তবের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ে করছে চরম দারিদ্রতা এবং অনিশ্চয়তা। এখন যদি প্রশাসন কিংবা শহরে কোনো ব্যক্তি এগিয়ে আসে তাহলে গোপীমালার স্বপ্নগুলো রং পাবে, আর না হলে সম্ভাবনাময় গোপীমালা হারিয়ে যাবে চিরতরে। खुरुमका अनि गोपीमाला त्रिपुरा आं साब्रं गार्ल्स एस स्कुल पढ्यो आं इबार माध्यमिक 464 माने फासुंका आं आनि लाइफनि एमुखा आं साइन्स लाइफ पढ्नामुसु अनि मेन एमुखा साइन्स लाइफ पढ्नाय दं आं दाबो प्रेजेन्ट सुपार 30 एक्जामनि बाय प्रिपारेसन लाइ दं। निनि बाबुनि मुंखौलाय? आं हरिकिशोर त्रिपुरा। ini ठिकाना क्लब बर गामी र मागरुम आचार्य पारा बिसाराथ साइना पने जोंखलाय फरायनानै जगता करे रां पैसानि समस्या आबा नबारा मा दङ नबारानि समस्या सारायनानै मासे खनानै बिसोर आं थाङो आबानि बाय आंलाय फारिया बले सातो परिणाम सानाथ परेनि मुसु अबलाय साइस्तामा परेनि मुसु सामुं हमक्ले तो खलायले जों सामुं हमक्ले मा खानि न कान्तां फले harong romai bople horok klai ple minu sakla mapsu basi mak thambera busa mak thambo saklaya mane sarkar thaya kisa help tel mangla disi government ba ruling government jara tunai bondo kisa help mangla ani sana ar kisa ko chukti samanai ple। नमस्कार इम्बार गोपीमाला त्रिपुरा साब्रम हाई सेकेंडरी स्कूल नि माध्यमिक एग्जाम रेखा ब माध्यमिक एग्जाम 464 नम्बर मांखा मानाय परे बिनि जे एम अंखा ब साइन्स लाइ पढनाय एवं बर्तमान ब सुपार 30 ब एंट्रेंस नि प्रिपारेसन लाइ दङ आर एकटा करमखा ब त माध्यमिक रनाय परे बिनि एम अंखा साइन्स लाइ पढनाय किन्तु बिनि बफा मागरुम एडिसि विलेज नि आचार्य पारा ब बिनि बासिन्दा ब होखलाय इनकाम सोर्स अंखा शुधुमात्र जुम नि ऊपर जुम कल्टिवेशन ऊपर डिपेंड खाइ चलियो तबो जे जों पारा प्रतिवेशी बा जोंबो बाखाखा चिनारनि एकजन गर्व हिसाबै जों गर्व बोध खायो এবং बिनि बफा जे बिनि एमनो कतटुकु सक्सेस खायना अबबा একটা প্রশ্ন আপন বই যারা এই যে তাবক চিনি তাকুক প্রেমানন্দ ত্রিপুরায় রফাইকা বা একটা সাখার খালাকা এবং बिनि बिसिंते आंबो सानाना একটা চান্স পানকা আপনি বাগै जों पारा प्रतिवेशी বা গার্ডিয়ানनि অভিভাবক হিসাবে বিনাং মামাबो खालायो आनिबो একটা রিকোয়েস্ট তোমায় on behalf of the Gopimala family तरफ থেকে যে বন যারা নাইতুং নাইচিনি তাকুকতে বুকুক সং কিসা হেল্প যদি খাইমাকা হিংলাই চাও আই কয়েকটা কইনা আনি জি র কিছু সানি নে চান্স মাকা বনাং সাকা খুমকা ই বুতাবু সাব্রুম গালসি সেসলো স্কুল হোস্টেলে দেতো এই ব মাধ্যমিক পর্যন্ত তো হোস্টেল সংখ্যা তাবো তো রেজাল্ট লই পেখাবো হোস্টেলে ন মা খুশি নাই ই সাব্রুম বিনি স্কুল বা বিনি কামি বা পারা বুসু কিলোমিটার না একটা ইবো তো মোর দেন প্রায় 30 কিলোমিটার এরকম। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ।